Praise the name of the living God. Yedo Nyankopon ti asefo ase yeyi na ye kamfo ni din ye pagya no ye kro no ye kaso yo nyame a na chiri nanim obi biara ni ho no no kan bem na wo hye nso agina ono no ma ne saso bi ntumi mfanto no de to nso bi ntumi maso edwan ni ebrem de ye kan nyina ne se ne din na anyonyam nka ne din na asenka se bibi wase de chi a eyo no asafa urade ene ye de ma no hallelujah odofo Onyankopon ti asefo wo nhirawo o ma na adom ne gosran yakese wo ni wabusua so wo hye ne ho anyonyam ewo wo bremu ewo afia ye hye efa eye Christmas holidays yi odofo de America ne se mema wa fishia pa afen komra metu afe so afese se na ye wo nkwa ahoɔden wom na ye Onyankopon ti asefo na sɛdeɛ ene na hyɛdeɛ ye na adwuma efiri adom kɔ na adom na ye twe akra ewo wiase ayira no de obama Kristo ama Onyankopon ahenie akonkan hallelujah odofo ene inipa bebre na agi omani inipa bebre na agi omani 25 December Christmas inipa bebre na agi omani ekɔ na eba but ene da bia ye yesi wo no mo even though nye sa abosumi ene nye sa dai ene ye wo ye Awurade Yesu Kristo since last year 25 December me ne wo esua ye no nanso ne ho agako hia ye se ye nya dapoti a ye de hu ye Awurade Yesu Kristo nti no ye adopt this particular time a ye celebrate no na de me pese ye twi agi so se enma obi nada of se enye busum we enye month we enye da we ene ye ye Awurade so hu nhia se ye be celebrate ana se be ye ba de me pese wote ase ne se ye yi da bia te se ye si wo no mo na ye de kaka ye ho na ye de celebrate ama ye ni age ni etwa nkompa hwe ye chi se ebra onipa hwe ase ebra Onyankopon anu nyam bo onipa no ebra obonsam fa oba ne so ema wadada woku ema omo ya asodin ti a ombofo no Onyankopon hye nipa bo se the same oba no the seed of the woman no me faso na ma be restore nipa back to me Nyankopon. The Bible says bring ni edu Nyankopon suma ne bofo Gabriel ema ne call the Virgin Mary ho ede no nyam hyensem ati se ni kokoma no ka chene se obenyin sen na obewo ne be frɛ ne se Emmanuel asie kyerɛ se Onyankopon ne ye wo ho hallelujah Onyankopon ne ye ya betena Onyankopon be nante asase so a ye frɛ ne Jesus Christ hallelujah ene sa papa yi sa Onyankopon yi sa wodifo yi sa ahimu hini sa owuramu awura yi ono ene ye celebrate no ye yi da bi ya adopt da bi asi ho a ye de celebrate no se a time came a Onyankopon ede ne doba owo ne kro no ede ne be ma yen hallelujah Onyankopon sane ba nipa Onyankopon sane ba nipam ebe nanti nipam ni nipa betsenaye 33 years na owie ye no eno de nipa dua ba afode ede ma yen reconcile ye back to God. It is a ye shefa bi etisen a enye didie ni wonom nko a na emumu no butaya Onyankopon nam so ede ni bra ye no eno ena ese ye ma no ehia ye kase pa hallelujah enti ene menya sika mfama menya hodie bi mfama menya akyede bi ma ne mu akyede bro akyede nyina me di firi makoma mu nyina de ma wo ne se wona aka wasase so no umre aka wasase so yi akyede a Onyankopon de be che wiase mesra wo se wo betie no na waye ne a wo se wo se ye na eno ene besi ukra yie hallelujah Onyankopon de Yesu Kristo ebra yen akyede ti se no de be che wiase
se ni be si ye kra yie si ye benya setena pa ama ye kra na si ye benya setena pa ama ye kra na si ye kra yie a age si ye tie no na ye ne a wo se ye nti ene ma chede a me de bre wu nyina ene se me ba be kai wo se wura fi wo ho a onyankopon a chede a wo de be che wiase no ene se ye betie no na ya ne a wo se ye hallelujah me pese me no sua ade ba ko mienu bi e wo scriptures mu na ye hwe ne a onyankopon asem eka efa de Yesu en hallelujah. According to Matthew chapter 3 verse 16 to 17, Bible say, ye ready Jesus to call John so boni ho ma obo nesu. Ne bra obo nesu wie ye no, na opie free nsuo no mu no. E na wonkonkron be si ne so te say dove. Ne bra wonkonkron be si ne so no te say dove no. E ho no mo e na ani bi pie mu ani bi ba ye ese weni me doba osomani enu nti muntie no hallelujah. Bible say eni ne ba ye no na sem a wo kan ye ne say weni me doba osomani enu nti muntie no da we kire me say eni e ba ye nya ni bia mfiri ba bia say onyankopon ti asefo ena okasa ye say weni me doba osomani enu nti muntie no onyankopon pese o ka kire me no mienu se wiase ya ye wei se ye woni bi tie a se ye woni pa bi tie na se ye wo ohimi ana owura bi tie na ma ye nkwatiri ye Awurade Yesu Kristo ne mum ye tie no na ne saaye no e de be si ye yie onyankopon se woni pa wo pese si ukra yie wo pese okoso upese nkonu e da wo so no efiri wo so o hawo ni amane a wo na amu abebesei o hawo ni atiti eniema ekoso ya enu nti nhu ni awo nye wo hu upe asumdua ma wo kra ene tie me doba no na bre na be che ewiase no tie no onyankopon se weni ne doba oso nani eni tie no and a simple message bi na me de brɛ but a very powerful so obetena se na wadwe ho e de akɔ akira nka obeye nhira osi weni me doba oso mani enu nti muntie no hallelujah. The tosumienu according to Mark chapter 9 verse 7 no Bible say edabidu ya ye Awurade Yesu Kristo efa Peter, James and John edi omo fo bepo ne bra wode omo ko bepo no so no ena Moses ene Elijah ebeyi omho adu ekire Yesu Kristo na nom sha ase som ne kasa na Bible say ye Awurade Yesu Kristo transform ye na tade ye fita na nanim ye te say hwia ne hona Peter ene James and John hu ye no omdi omani butu fom ena Peter ebie na no ka se ora nke betumi aye ntena ha ya ma ye nkobiem ne ye Moses miensa ba ko ye wodia ba ko ye Elijah dia ba ko ye Moses dia na Bible say emuni wona munkum be kata wo muso na eni sen frisoro ba be kan ye say weni me doba osomani eni timuntie no hallelujah. This is the second time. When me doba was so many enuti muntie no. Odofo de me pese otia se onyankopon sankasa ye. Na nasem o kan ye ne se when me doba was so many enuti muntie no. Elijah kasaye, Moses kasaye, no ni Yesu Kristo kasa, na Peter kasaye. Na ye onyankopon asem o kan ye ne se when me doba so many muntie no. Odofo enne se opo bi atie na ma okra enya setena pa se Christmas yi mu ye ko ne ye bai de me pesa wo tie ase ne se wo wani je nyina achie wo celebration nyina achie
de me koto sere wo ne se tie saa Onyankopɔn dɔ bɛyi tie saa Onyankopɔn dɔ bɛyi na de obesiw bia no ye na no ene besiw kraye eno ene wani gye be wie pɛye eno ene benya setena pa ama wo kra de toso miensa according to John chapter 2 verse 5 no Bible say Yeye Awurade Yesu Kristo ko ayefuhia bi ase na ne maame so ko bi na bra ayefuhia ne koso ene nsom de 7 saaye enna Maria oye Yesu Kristo maame no enim nia Onyankopɔn de ne bedua ne mu ma ne ba asase so se ebai ya babia onum erene be ma bia nhia na be ma bia nsuo so anka ne ho na ye Onyankopɔn eno soma ne bofo e de nsem atise de bre no na Onyankopɔn ma ne ho nkonkron be kata ne so na Onyankopɔn kasaaye na asem Onyankopɔn kan ne be ye seed o Maryam for 9 months and a Mary wo no ti Mary ankasa nim se ne ba no e ye Onyankopɔn ti asefo ba prekopɛ it is nipa betie no ma ye ne wo se o monye na nke nipa ani je be wie pɛye iti Mary efre ye Awurade Yesu Kristo ko gina nkyɛn ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ ensa o mo de serve na sa no so mame me mmerɛ nso ye na de nti na we involve me into this no mu di nkomo wie ye no Mary a wonim eba a Onyankopɔn de ne beto ne yam no Mary a wonim se ebra nsam ne baaye no wogye Onyankopɔn tiasefo nsem no etu no de nsem no kora ne yam ye se de Onyankopɔn asem pɛ no enye ho no Mary ka kye ni pɛ ho no se de obesimu bia no monye Mary ka kire enipa ne se nia me bayi besimu bia no monye se mo pese mo ni je wie pɛye mo pese agro ya ye di aware ye ya ye eniema nyina bekɔ kama mo pese asetena ye a wotimi woniema nyina bekɔ so tote na empo asetena we echire no wanya asetena pa ama ukra no dia obesimu bia no monye hallelujah na Bible say die Yesu Kristo se wo no mo ye no o mani je wie pɛye odofo de me pese o te ase ne se Onyankopɔn se we ni me doba a wosomani anu ti muntie no for the first time for the second time ena Mary so kan se de obesimu bia no monye odofo Christmas holiday and 25th December ma chede a me de bre wo nyina ne se Yeye Awurade Yesu Kristo ayi Onyankopɔn tiasefo doba preko pa wode ne be che wi ase se yentie no ena Mary a wonim eba a Onyankopɔn tiasefo ede ne be che wi ase no e ka kire yen se de obesi ye bia ne yenye ene Christmas ya chede a me de che wo nyina ne se yentie Onyankopɔn tiasefo ba Jesus na yenye ne a wo se yenye na ne saye no ebesi ye kraye hallelujah Obi nko Onyankopɔn tiasefo nkyɛn agye se wonnam sɛ yɛ Awurade Yesu Kristo iso nti sɛ opɛ sɛ wokɔ Onyankopɔn tiasefo nkyɛn a sɛ opɛ sɛ onya dankwa a sɛ opɛ sɛ onya setena pa ma wo kra sɛ opɛ sɛ unkɔ a aka wasase so no usuban faso na wo yɛ nhira ɛma wo ho wabusua wo man wasafo wiase na wo gya na mo pa bi ɛto hɔ a ɛne tie yɛ Awurade Yesu Kristo na ne obesu bia ne ye na ne saaye no ebesiw ye meni bibia de ma Christmas yi de me de ma wo nyina ne se tie ye Awurade Yesu Kristo Onyankopɔn akyɛde a wode ne bɛma yen wo wiase yi na ne obesiw bia ne ye na ye tie ne nyina ne se ye de Onyankopɔn tiasefo asɛm ɛyɛ adwuma because ye Awurade Yesu Kristo one ne asɛm no one ne asɛm no Bible say ifiti asem na asem no wo ho na asem no Onyankopɔn na wo ho na Onyankopɔn ankoti na nye bibi biara wo yeye wonam so no ye bibia
na oye bibiara so emma no hallelujah wono ene asem no nti se wobetie na wotie asem no wode be ye adwuma na wode asem no ye adwuma ene be siw ye na siw kraso ye odofo me ma Merry Christmas and a Happy New Year. Midwe Nyankopon hira na nuonyam ne kesiye ne nkunim dia wonam ye Awurade Yesu Kristo so e de bre wiase eso e de hirawo se fa no na ma ne ntsena umu na ne saye no obeye hira. Hallelujah. Odofo kopim se me no bedi ya hia bia mu no. Shalom, peace and life to you. God richly bless you. Amen.